Halo semuanya, selamat datang di video gue. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Nama gue Damaria Sujono dan di video ini kita akan belajar tentang verben kommen di dalam bahasa Jerman. What is dein Name? Oke, jadi kommen itu artinya to come dan verben ini biasanya kalian temui di awal banget. Mungkin di level A1 sampai B1 udah lumayan di-mention beberapa kali. Kommen itu artinya to come atau artinya berasal gitu loh. Jadi di sini gue udah buat 3 bentuk kommen. Kommt, kam, dan hat gekommen. Kommt itu bentuk presence-nya, kam bentuk prateritum, dan hat gekommen itu bentuk perfect-nya. Nah di sini gue udah bikin beberapa contoh soal buat kita belajar sama-sama. Yang pertama, woher kommen Sie? Woher kommen Sie itu artinya di mana kamu berasal, dari mana kamu berasal. Kamu berasal karena dia kommen Sie itu bentuk formalnya, jadi konjugasinya adalah kommen gitu. Woher kommen Sie? Dan biasanya dijawab ich komme aus Deutschland oder aus den USA oder aus der Türkei. Nah, ini mungkin satu hal yang kita harus hafalin sih. Kenapa? Karena preposition dari kommen itu bisa aus, bisa von gitu, tergantung dari keterangan tempatnya. Dan di kalimat kedua contohnya ich komme aus Deutschland, ich komme aus den USA, aus der Türkei, itu berarti artinya contohnya saya berasal dari Jerman, atau saya berasal dari USA, atau saya berasal dari Turki gitu. Atau verben kommen juga bisa dipakai ketika kita memberikan keterangan bahwa kita baru dari rumah, misalnya ich komme von zu Hause zum Beispiel. Contohnya, ich komme von zu Hause, von zu. Ich komme von zu Hause. Ich komme von der Arbeit, itu berarti artinya saya berasal, saya habis dari kerjaan, aus von der Arbeit. Ich komme aus der Schule, saya baru dari sekolah, Schule. Atau ich komme aus dem Supermarkt, artinya saya baru dari supermarket. Wie kommst du zur Arbeit? Ini juga ada bentuk lain ketika kita mau menanyakan bagaimana kerjaan kamu. Wie kommst du zur Arbeit? Dan ich komme mit meinem Auto zur Arbeit. Di sini aku nulisnya double. Entschuldigung. Ya, jadi ich komme mit meinem Auto zur Arbeit. Ich komme karena dia subjeknya ich, jadi konjugasinya komme. Mit meinem, ini bentuk datifnya karena kita pakai mit meinem Auto, itu berubah jadi dem Auto, zur Arbeit. Ich komme mit dem Zug zur Arbeit, itu artinya saya barusan menggunakan kereta dari kerjaan. Mit dem Zug zur Arbeit. Oke, nah itu beberapa kalimat yang udah gue persiapkan khusus buat kalian. 9 statement atau pertanyaan menggunakan kata kommen. Kalau kalian punya pertanyaan tentang kommen atau kalian pengen punya statement lain kommen, coba tulis di kolom komentar, nanti kita bahas statementnya. Oke, nah terus kita lanjut ke pertanyaan sentence, kalimat yang aku bikin. Beeil dich bitte, ich komme schon. Yang artinya sabar, beeil dich itu artinya sabar. Tolong sabar, saya bakal datang. Ich komme schon, beeil dich bitte. Nun komm schon, ich habe nicht lange Zeit. Nun komm schon itu yang artinya ini baru sih. Artinya sih kayaknya cepetan datang, aku tidak punya waktu banyak. Ich habe nicht lange Zeit. Saya tidak punya waktu yang panjang. Gitu. Ich habe nicht lange Zeit. Nun komm schon. Ich habe nicht lange Zeit. Wo beliebt
deine Freundin, da kommt sie ja. Wo, di mana Freundin tuh biasanya digunakan pacar gitu. Di mana pacar kamu? Terus kita jawab da kommt sie ja. Dia datang gitu. Dia bakal datang gitu. Schön, dass du gekommen bist. Oke, sorry. Gekommen itu kayaknya Schön, dass du gekommen bist. Itu artinya senang rasanya, senang kamu telah datang. Dass du gekommen bist, kamu telah datang. Schön, dass du gekommen bist. Die Bücher kommen ins Regal. Jadi buku itu bentuk plural. Die Bücher berasal dari dalam lemari, ins Regal. Die Bücher kommen ins Regal. Wohin kommt der Esstisch? Wohin itu dipakai ketika menanyakan kayak ini apa, kayak bendanya itu menjauh dari kita gitu, seorang speakernya gitu, menjauh dari kita. Jadi contohnya wohin kommt der Tisch, berarti kita bertanya assuming kayak kita lagi mau ngangkat meja makan gitu. Kita angkat meja makan terus kita tanya ke teman kita kayak wohin kommt der Esstisch, ini mau ditaruh di mana gitu. Wohin kommt der Esstisch. Terus nanti teman kita bakal bilang kommt in die Küche. Oh, ini taruh di, ini berasal di dari kitchen gitu. Jadi intinya kita harus bawa Esstisch-nya ke kitchen-nya gitu. Ini ditaruh di kitchen deh gitu. Wohin kommt die Gabel? Itu dari mana nih kita taruh gabelnya? Sie kommt in die Schublade gitu. Ditaruh di Schublade itu kayak Schublade, drawer. Schublade itu artinya drawer. Nah, ini beberapa pertanyaan juga atau statement yang udah aku siapkan khusus untuk verben kommen. Nah, gini, ada beberapa statement lagi yang udah gue siapkan dan lumayan familiar juga di dalam bahasa Jerman. Contohnya kayak wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich itu artinya itu coba bayangkan kalian ada di situasi di mana kalian sedang bertanya di mana stasiun kereta ke seseorang gitu. Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Bagaimana cara aku dari sini ke stasiun kereta? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Nah, Bahnhof ini itu artikelnya der Bahnhof, dan karena kita punya preposition zu, jadi dia berubah jadi datif, jadi dem. Zu dem bisa digabung jadi zum Bahnhof. Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Bagaimana cara kita dari sini bagaimana cara saya pergi dari sini ke stasiun kereta. Selain itu ada juga kayak wie komme ich zur Bushaltestelle. Bushaltestelle juga sama kayak stasiun bus atau tempat stop bus. Bagaimana saya pergi ke Bushaltestelle? Wie komme ich zur Bushaltestelle? Oke. Nah, karena dia di Bushaltestelle itu artikelnya di, maka datifnya berubah jadi der, jadi zur Bushaltestelle. Dan bagian terakhir dari bentuk kommen ini adalah Kommen Sie bitte morgen zu mir zum Abendessen. Ini contohnya undangan kayak kommen bitte morgen zu mir zum Abendessen, itu kayak datang please, datang kayak gini, datang ya
besok ke saya untuk makan malam bersama, ibaratnya gitu. Komm bitte morgen zu mir zum Abendessen. Atau yang kedua, alle meine Freunde sind zu meinem Geburtstag gekommen. Semua teman-teman saya datang ke ulang tahun saya gitu. Karena ini bentuknya lampau, jadi kayak mungkin si speakernya itu ulang tahun kemarin atau beberapa waktu yang lalu, dan dia ada teman yang bertanya kayak siapa aja yang datang, terus kita bisa jawab kayak alle meine Freunde sind zu meinem Geburtstag gekommen. Kenapa gue tahu itu bentuk lampau? Karena ada gekommen. Ini yang penting nih, harus digarisbawahi, gekommen. Gekommen itu berarti sentence ini adalah bentuk perfect, bentuk masa lampau. Yang ketiga, sie kam zur Veranstaltung in Begleitung ihres Mannes. Sie kam zur Veranstaltung. Nah, kira-kira Veranstaltung apa sih? Veranstaltung. Jadi Veranstaltung itu event. Kalau Begleitung itu kayak accompany gitu, kayak ditemenin. Jadi dia datang ke event bersama Mannes. Mannes itu kayak pacarnya lah, dengan seorang laki-laki, man. Tuh, dan yang terakhir, aber zur Hochzeit werde ich auf jeden Fall kommen. Aber zur Hochzeit werde ich auf jeden Fall kommen. Tetapi, aber itu tetapi untuk pernikahan Hochzeit aku pasti akan datang. Auf jeden Fall itu bentuk sebuah kayak yakin gitu, kayak werde ich auf jeden Fall kommen. Saya pasti akan datang. Oke. Nah, itu beberapa contoh kalimat kommen dalam bahasa Jerman. Ada beberapa section, dan kalian kalau punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama pertanyaan kalian. Oke, itu aja dari gue untuk video kali ini. Kalau kalian suka, like, komen, dan juga subscribe buat channel ini lebih berkembang. Dan ya, kita bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.